ni Satanas han nga omnipresent. So, aday iso na jay Thunderbird, no? Aday iso na jay, tapos nagbasol ka, okay? So, agtayap iso na from ijay San Fernando nga mapan, ijay third heaven jay ni Apo Diyos. Kat accusing da kay jay. Nadi ko na nakitak ni Andrew jay, aday jay kasino jay Thunderbird na nagapwak ijay. Handangan ni Andrew tayo ito'y. Sa baling Andrew, nakitak, nagapwak ijay, Thunderbird. Nagkasino iso na ijay. At na bano-banog iso na. At accuse na. Kasi iti kasta ni Satanas. Madamot din nakaban-banugan na accuse na ti tao ni Pastor William. Kasi nagpasan nga inbabawi na. Dinapan iso na ijay. Nabano-banog pa ni Satanas, ibagada yung naramid ni Pastor William. Kahit kuna ni Apo Diyos, ang kumalagip dita, awan mo ti ang mga naramid na. I remember no more. No pinakawan ko gamin, I remember no more. Sika lang ti kakaasi nga mga laglag-lagip. Ay kapay nga, mais-stress ka. Ngayon, maklakayin ti rupang. Nga panunod ni, nagadado nga basol ti tattao. Kahit awan si binagam nito, nakabanbanukak kuna ni Satanas. Satan will always accuse you in front of God. So nga, pakawan tayo nga dagos.